Bien, mes chers amis, bonjour. Ça va, vous allez bien? Allez-y, on continue. وقفنا في la page 115. قلنا غنديرو un passage ونديرو les questions-réponses ou les figures de style, les idées, comme d'habitude. Bien, وقفنا في quelqu'un sur la terrasse se mit à chanter des lambeaux d'une cantilène. هذه ça veut dire هذه lambeaux d'une cantilène, ça veut dire une partie des chansons populaires بحال الأغاني الشعبية وداكشي. Bien, mollement balancé par le souffle du printemps naissant, parvenait jusqu'à nous. Ma mère s'arrêta de mastiquer, tendit l'oreille. Mastiquer هي كتنضغ. طيحت ودنها. La voix s'éloigna. Un instant après, elle éclata en jet de lumière. Là, c'est une hyperbole. Elle éclata. Elle, voilà. Je vais bien. C'est une hyperbole. Bien. Chaude, enivrante et nostalgique. Nostalgique بحال la nostalgie هي الإنسان ملي تيكون بعيد وتيكون ما عندوش مع من يهضر معاه. يعني الغربة هي la nostalgie. Donc comme une bouffée d'encens. L'encens هو البخور. Une bouffée d'encens. Comme هذا outil de comparaison. L'encens راه هو البخور. La nostalgie قلنا هي الغربة. Bien. Donc هنا c'est une comparaison. باش عرفنا بأن لو كومباري ولو كومبارون وعندك لوتي دو كومباريزون. هذا l'encens قلنا هو البخور. Donc ma mère alla se pencher à la fenêtre et appela. Fatma البزيوية, sais-tu qui chante ainsi? Lella Khadija, la femme de l'oncle Uthman, je ne comprends pas qu'elle manifeste tant de gaieté. Gaieté هي joie, هي الفرحة. هي contentement. Alors qu'elle a épousé un vieillard qui pourrait être son père. كيهضروا على ديك المرأة سي عثمان خداها لاله خديجة. باقا صغيرة وخدات هذاك اللي قالت لها خداها قد باها وهي فرحانة وداكشي. Donc elle n'est pas malheureuse. L'oncle Uthman fait ses 4 volontés. يعني تيدير اللي Ces 4 volontés, ça veut dire c'est une hyperbole هنايا. Donc هنا عثمان fait ses 4 parties. Donc c'est une هنايا راها hyperbole. Bien. Donc il la traite comme sa fille. تعامل معها وكأنها بنته. Et elle, comment le traite-t-elle? قالت له هي كيفاش كتعامل معاه. Nos voisines partirent d'un grand rire. Moi, je sais comment elle le traite. La vieille Mbarka, l'ancienne esclave de l'oncle Uthman. Esclave هي العبيدة. Les esclaves, esclavage. هو العبيد. Bien. هنا c'est une périphrase. La vieille Mbarka, l'ancienne. شرحت لينا شكون هي l'ancienne esclave de l'oncle Uthman. Donc هنايا c'est une شنو قلنا c'est une périphrase. Donc Uthman les 4 volontés. Bien. Donc raconter une histoire fort amusante. Elle est trop longue pour que je vous la répète. Répartie Rahma. Donc raconte-la, demandèrent toutes les femmes d'une seule voix. كلشي à la fois. C'est une répétition. Donc Rahma se fit prier un moment, puis elle commença. Vous connaissez l'oncle Uthman, un homme qui a vu des temps meilleurs. Donc ses parents lui laissèrent à leur mort une grosse fortune. Donc il y une jeunesse dissipée, mangea capital et bénéfice. Il ne lui resta que la petite maison qui s'appuie à la nôtre. Donc fidèle Mbarka partagea la bonne et la mauvaise. Bonne et mauvaise. Donc il y a une bonne et une mauvaise. Donc c'est une antithèse. تكون الحاجة contraire كتكون عندنا antithèse. Fortune, Uthman s'était marié plusieurs fois, mais aucune de ses épouses successives n'avait
su en faire vraiment la conquête. Là, Khadija, seule, réussit à le dominer et à le faire manger dans le creux de sa main. ما قالت لها شحال من مرة تزوجو داكشي وحتى شي وحدة ما قضات عليه إلا هاد خديجة كتوكلو في الكف ديال يدها يعني قضات عليه مع باقا صغيرة وظريفة معاه وداكشي. Bien. Dans la main, donc comme un agneau. Donc il est vrai que Khadija, si elle n'a pas de fortune, possède au moins la jeunesse et le charme. لما كانش عندها لباس عليها راه عندها الزين وعندها زوينة مقبولة. Patientée, j'en arrive à mon histoire. J'allais me pencher à la fenêtre aux côtés de ma mère. Toutes les femmes avaient abandonné leurs besoins. هذوك الشغلات اللي كانوا كيديروا في الكوزينة. Elles s'accoudaient au gris de balustrade. الباليستراد صحنا هذيك المرة كل مرة كنشوفوا باليستراد في لا ميزون دار الشوافة. Donc de leur balcon, البالكونات اللي عندهم, Lalla Khadija sortit un vieux tapis de prière, s'installa pour écouter dans le patio. Lalla Khadija خرجت واحد الطابية صغيرة وحطتها باش تبقى تبركت باش تبقى تصنت. رحمة d'antan ne voyait que le buste reprit le fil de son histoire. Nous étions tous pressés de connaître la suite. حدنا هنايا دونك هنا غنوقفو هنايا باسكو غنديرو دي زيكزارسيس ولا كان عندنا الوقت وكان الفيديو ما طويلش ما تنبغيش نطول عليكم الفيديوهات طوال باش ما ينرفزكمش وباش تصنتو وتستافدو تو سويت. بيان هنايا هضروا لنا على هنا كيلكان سير لا تيراس من كيلكان سير لا تيراس حتى لا سويت. هنايا هضرين لي زيفينمون اللي كاينين هنا هو تيهضروا على داك لونكل عثمان. لونكل عثمان شيباني وخدا واحد الدريه اللي باقا صغيره قد بنته وهي كانت زعما قالوا لها خدات واحد قد باها. الور قالوا بان راه تزوج خلاه والديه لاباس عليه وكان تيخسر بزاف وداكشي وبقات عنده غير واحد الدويره صغيره اللي حدا ماما. وهاد البنت هادي عرفات كيفاش تشدو. هاد لاله خديجه عرفات كيفاش دوميني لدرجه انه ولات كتوكلو بحال كتوكلو في الكف ديال يدها. يعني سا مونطر كو هادي سا مونطر كو بان راه قضات عليه وبان راه كيحترمها وتيكريها وفرحان بها. بيان شوفوا دابا لي كيستيون هنا. répondez aux questions suivantes d'après votre lecture de l'œuvre. Les événements de l'œuvre où est tiré ce texte se passent. واش حيت راه درنا في الاول عطيتكم في الاول شوف راه عطيتكم في الاول لا سميتها لا فيش تكنيك ديال لا فيش دو ليكتير ديال لا بواط امير فيها المعلومات كاملين مجموعين. الا رجعتوا لها راه غتلقاو فيها المعلومات هذوك قراوها وعقلوا على دوك المعلومات حيت كيتحطوا في الامتحان الا تحطت لكم لا بواط امير في. بيان هنايا قلنا هنا les événements de l'œuvre d'où est tiré ce texte se passe. واش في لا فيل de مراكش واش لا فيل de الرباط واش لا فيل de Fès. choisissez la bonne réponse يعني recoupez choisissez la bonne réponse ونقولها. تيقول لك باش تنقلها حيت كتكون هي في الورقه باش تنقلها انت في الورقه ديال الامتحان اللي غتمشي تصحح. bien sûr dans la ville de Fès. donc présentez en une phrase chacun des personnages suivants. le narrateur شكون هو, رحمه شكون هي, لاله كنزه شكون هي. راه كيعطيوكم باش نتوما خصكم تكونوا عارف البيرسوناج. رحمه اش كدير, فين ساكنه, سميتو تكون عارف الدار الشوافه على شحال مقسومه, البرومي ايطاج شكون اللي فيه, الدوزيام ايطاج شكون اللي فيه, الريتشوسي, وتكونوا عارفين كنزه شكون هي, تكونوا عارفين الرحمه شكون هي, المعلم عبد السلام شكون هو, المولاي العربي شكون هو, لو ناراتور لاله زينب, كنزه وانت غادي كلشي غادي لاله زبيده باردون قلت لكم انا لاله زينب لاله كنزه ولا زبيده. زينب راه لا في ديال الرحمه ما كانش تيحملها هو سيدي محمد. دونك هنايا كانت عندهم علاقه متوتره بيناتهم. لو ناراتور هو سيدي محمد était un enfant de 6 ans. رحمه لا فام دريس العواد et la mère de زينب. Elle occupe le premier étage de دار الشوافه. لاله كنزه elle exerce le métier de voyante et occupe le rez-de-chaussée de la maison. هما هي قدامكم شوفوها تبان لكم هما لي كيستيون. le narrateur رحمه et لاله كنزه. Bien. Pourquoi la mère des narrateurs s'est-elle arrêtée de mastiquer? Bien. Elle s'est arrêtée de mastiquer pour tendre l'oreille et elle voulait connaître l'identité de la personne qui chantait sur la terrasse.
شكون هذا اللي يغني لنا في لا تيراس الفوق. دونك هنا 3 la mère des narrateurs pense que Lella Khadija ne peut pas être heureuse. Pourquoi? D'après vous. La mère des narrateurs pense que Lella Khadija ne peut pas être heureuse. Et pourquoi? تقدر تكون هذيك لالا خديجة اللي خدات سي عثمان. دونك تقدر تكون malheureuse في حياتها. Elle n'est pas contente de sa vie. ولكن pourquoi? D'après vous, pourquoi? Donc, car elle a épousé un vieillard qui pourrait être son père. عندكم تما la réponse راه كاين في le texte. علاش؟ حيت هي تزوجت بواحد قد باها. 4 question numéro 4. Rahma se fait prier un moment veut dire. Rahma se fit prier un moment veut dire. Wesh, Rahma fait la prière devant ses voisines avant de se mettre à raconter. Rahma pria ses voisines de ne pas l'obliger à raconter. Rahma laissa ses voisines répéter leur demande avant de se mettre à raconter. Recoupez la bonne réponse. La bonne réponse هنا هي Rahma laissa ses voisines répéter leur demande avant de se mettre à raconter. 5. Relevez dans le texte 2 énoncés mettant en valeur la Khadija. Possède au moins la jeunesse et le charme. Donc, c'est une description qui est favorable, qui est péjorative. Lalla Khadija, seule réussit à le dominer. Seule réussit à le dominer. يعني راه دايما هذا الشيء هذا سميتو راه favorable. Bien. هذا jugement راه favorable. 2 énoncés dévalorisants. Dévalorisant, ça veut dire défavorable, ça veut dire péjoratif. C'est عثمان. Donc, un vieillard qui pourrait être son père, يعني واحد الشيبان اللي بحال باها. Il est une jeunesse dissipée et mangea capital et bénéfice. كان تياكل الرباح راس المال والرباح. يعني كان كيخبط كل شيء. ما كانش داير الحساب. Bien. C'est un énoncé montrant qui des deux domine l'autre. جواب Lalla Khadija seule réussit à le dominer et le faire manger dans le creux de sa main comme un agneau. يعني هي اللي كانت مدومينيه. فهمت؟ يعني لالا خديجة seul réussit à le dominer. le هذا شكون هو سي عثمان. هو عثمان. Donc à le faire manger dans le creux de sa main. في هنا creux de sa main. هنا la paume dans sa paume, la paume de sa main. Bien. هنا 6. Aucune de ses épouses excessives n'avait su en faire vraiment la conquête. La conquête, انتم كتعرفوا دابا هاد لي جون هذا كتعرف شنو كونكيت وداك شي زوينه وظريفه ومانكان. Donc هنا que remplace le pronom en dans cette phrase. Le pronom en remplace si عثمان. هذه en راه هي si عثمان. هذه le حتى هي si عثمان. Donc هنايا le faire manger هذه le شكون هو si عثمان. Le faire manger dans le creux de la main veut dire lui faire prendre ses repas dans sa main, le tendre tout à fait obéissant. Obéissant, ça veut dire يعني خاضع عليه كتخضع عليه. il ne refuse pas les ordres ديالو. دائما كنقولوا une femme obéissante ou bien une femme désobéissante. Obéissante, ça veut dire مرضيه تصنت وبحال الدري كيكون اوبيسون يعني الاوبيي اوزوردر ديال باه وديال مو كيقول باه جلس كيجلس سكوت كيسكوت ما تضربش هذاك ما يضربش هذاك مي ديزوبيسون سا فو دير il refuse les ordres اللي كيتعطاوه يعني ما ماشي هو هذاك. بيان قلنا هنا سي l'obliger à lui préparer ses repas, recouper la bonne réponse. هنا le rendre tout à fait obéissant. Le rendre tout à fait obéissant. B, il y a le juste. Vous savez? Le rendre tout à fait obéissant. Et le 8. Donc les voisines sont-elles intéressées par le récit de Rahma? Oui, la réponse oui. Les voisines sont vraiment intéressées par le récit de Rahma. حنا لا كنطلبوا منا جيستيفيكاسيون راه غنلقاو toutes les femmes avaient abandonné leur besoin pour écouter le récit de رحمة. راه عندكم في لو تكست راه دايما تجبدها غير من التكست. قليل اللي تكون فيه كاين الامتحانات اللي تكون فيها 9 و 10 والمهم جوج لي دو كيستيون لي دو ديرنيير كيستيون تيكونوا كيستيون ديال الرياكسيون ديالك حتى تيشوفوك كيفاش غادي واش فهمتي انت مزيان لو تكست واش قريتي لو رومون تيحطوا لك شي سؤال من الانتيليجونس. وكاين لي كل شي لي كيستيون كاملين تتلاخذهم غير من الباساج كو فوز افي دوفون فو.
Bien, pourquoi d'après vous toutes les voisines sont tellement attentives à l'histoire que raconte Rahma? Un exemple, عطانا هنا un exemple. Donc, les voisines désirent connaître le genre de relation qui peut exister entre un mari vieux et une jeune épouse. Donc, là, c'est la curiosité. La curiosité les pousse à connaître. بغاو يعرفوا, ils veulent connaître comment هذا هو راجل كبير واخد قد بنته, كيفاش يعيش معاه, كيفاش هي كتعيش معاه, كيفاش. دونك هنا تدخل شويه ديال خاص بنادم في العاود يدخلوا سوق راسهم تيقلبوا دابا شنو يعرفوا شنو كاين. فوالا هادو سي الكيستيون ديال الامتحان تيطيحوا بحال هكا. دونك جو فو لاس بلا ما نطول عليكم. و يا لا بروشين على بروشين فيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله. انا وريتكم اللي كاينين, وريتكم لي فيغور دو ستيل اللي كاينين. لا عندكم تما كاين بيريفراز, كاين اونتي فراز, اونتيتيز باردون, وكاينه عندنا ليبربول, وكاينه لا كومباريزون. دونك راه لا رجعتو للفيديو راه غادي تسمعوا. Allez, je vous laisse dans l'espoir de vous retrouver encore une fois. La prochaine vidéo, Inch'Allah, Rahman Rahim, bihawlillah. والله يسهل عليكم, نطلبوا الله تبارك وتعالى ما نكونوش ثقال عليكم. حنا المهم حنا كنحاولوا باش تفهموا, باش يكون عندكم معلومات. هما راه نتوما تبارك الله عليكم, راه كلشي كيفهم, كلشي قاري, كلشي واعي, كلشي عارف. راه بنادم, راه حنا تنحاولوا نشرحوا لكم شويه وصافي. الله يعاونكم et merci de m'avoir prêté attention et à la prochaine fois.